आज के आपण मनकर भाई आसिक पहुँचलान महालक्ष्मी हैंडलूम के नानी जुहार ঝাড় केंदा अछन ভাল আছে। तो आज न्यू स्टॉक आपण माने देखुन आज ई भितरु कलेक्शन आमे देखमा बाकी आपण मान को मी जणे दोचे रज लगी तो आउ टाइम नाइन न जदि जे भी जदि चाहूचन तो घर आसी नहीं पारते पहले बहुत भल था बाकी यहाँ गोटे यात्रा अच्छे ହଁ, शीतल षष्ठी शीतल षष्ठी यात्रा तो इतार भरपूर लाभ उठन कलेक्शन बहुत बढ़िया बढ़िया अच्छे आप मैंने देखबे पूरा खुश हो वीडियो में स्टार्ट करवा के जाऊचे आज लोएस्ट प्राइस केते रहबा আজি 700 রু দেখামা আমার আজি- পাখে 500 রু আছে 500 रु अच्छे হ্যাঁ 500 600 রু আছে হুম। বাকি আজি 700 রু দেখামা हाँ। হেলে কি সবে বেশি দাম র নেই না পারন हाँ। কম কম দাম র বেশি কুইছ अच्छा এটা দেখুন আজি 700 রু দেখাই দাম माने पूरा निम्न उच्च तक देखमा হ্যাঁ এটা যেটা রেগুলার মানে এটা সব এটা মানে বেশি যায়সি देखले आज देखुन যেটা সবু দিন দেখাসু এটা মানে বেশি বেশি इरा পছন্দ रेगुलर कलेक्शन माने हाँ। এটা দেখুন देखुन খুলি করে দেখিয়ে দউছে কেলে এটার ফুল ফটো মার্কসন লোক हम्म তাতে লাগি দেখিয়ে দেখিয়ে দউ ठीक 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 এটা দেখুন এটা সব 700 রে আসবা पूरा आप मान को इतार बहुत सारा कलर मिली जीवा এটা দেখুন দেখুন। কেতেটা লেখা কলর দেখিয়ে দউছু বাকি আপন खाली आप मान को चॉइस करवार अच्छे देखुन इटा टिक्के भिन्न अच्छे हाँ। टिक्के সেটা भिन्न 700 अच्छे রে ଥିଲା हम्म এটা দেখুন 1000 রে রঙে আছে इटा हजारे हाँ। अच्छा এটা 1000 রে तो नानी आज एंती धीरे धीरे करी आमे केते ऊंचा दाम तक देखमा আজি দেখমা 8-9 हजार तक देख अच्छा समस्त को लगे अफोर्डेबल रहबा नी के हाँ। ठीक এটা देखुन हजारे टंकिया बहुत सुंदर कलर रे अच्छे এটা আঁচল আছে हम्म এটা ফুল বডিটা তার হবে आराम से समस्ते अफोर्ड करी पारे এটা 1000 টাকারে সব हजारे टंका आदे देखुन केते बढ़िया बढ़िया कलर माने এটা দেখুন 1700 টাকারে अच्छा এটা কলর মানে সরি হইতিলা লোক আচ্ছা। ঘর কি আসিতিলে যে अच्छा এবে স্টক আসি আছে এটা देखुन আঁচলটা, केते बढ़िया काम दिया हेची এটা ফুল বডি मात्र 1700 टंका रे 1700 केते टंकारे चौड़ा धड़ी देखुन फिर कुंभ फिर এটা सपटा এটা দেখুন आ देखुन दुई दुईटा कलर आर कलर भारी हल हाँ। अच्छा 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 आदे देखुन 1700 রে এটা 1700 हाँ এটা দেখুন স্টক আউট হইতিলা अच्छा 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 বহুত লোক পচরেই থিলে आज्ञा হ্যাঁ এবে আসি আছে স্টক রে फिर आसी हेची হ্যাঁ এটা আরে দেখুন দেখুন। এটা ফুল বডি আসছে आ देखुन बढ़िया এই কলর মানে আসছে कलर माने দেখুন। आदे देखुन এটা সব हाँ 1400 রে আসি अच्छा इटा सब 1400 1400 এটা দেখুন देखुन इतार डिमांड यहाँ दे बहुत बहुत हाई अच्छे এটা দেখুন भयंकर क्रेज अच्छे এটা আঁচল আছে हाँ এটা ফুল বডিটা देखुन এটা 2200 টাকারে আছে इटा 2200 टका पड़वा এটা आदे এটা देखुन কলর দেখে দউছে कलर माने देखि पारुचन आदे देखुन 2200 টাকারে এটা সব আছে এটা দেখুন 2300 রে আছে इटा 2300 रे हाँ। अच्छा देखुन এটা আঁচল হলো এটা ফুল বডি আছে तो नानी ये सब हमर न्यू स्टॉक है नहीं হ্যাঁ এটা সব বেলে এটা স্টক থিসি আমার পাখে রেগুলার যেটা দেখাউଛୁ সব বেলে এটা না সে যে নাই জিবার বলি করি এটা সবু বেলে যাଉଛି শাড়ি মানে বুঝবা ठीक এটা আঁচলটা এটা ফুল বডি देखुन এটা 2300 রে আসবে अच्छा एथरा এই কলরটা भी या देखुन 2300 রে या देखुन ব্লু রে অরেঞ্জ ऑरेंज আঁচল রে हाँ এটা আসবে ফুল বডি फुल बॉडी नहीं के এটা भी ঠিক। 2300 রে আসবে इटा भी 2300 रे आसवा এটা দেখুন अच्छा কলর মানে आ देखुन कलर माने कलर माने देखुन देखुन ई सब আউরি भी কলর আছে ফটো মাগবে বেলা দেই দাও खाली देखते जाओ आप माने बढ़िया बढ़िया कलेक्शन आनचन आ देखो আঁচলটা এটা আসবে ফুল বডি पूरा भल से देखामी आपन को এটা 2400 টাকারে আসবে अच्छा पूरा भल से देखले এটা आ এটা देखुन भी 2400 রে আসবে 2400 टंका এটা আরে দেখুন। 2400 রে আসবে सब खास खास कलर ऊपरे अच्छा एथर नानी टा काना पूरा कॉटन की कॉटन पाटो है এটা বমকে बोमकी हाँ। वाओ अच्छा आंचल टा। सूता काना रहउजे इटा পিওর সুতা प्योर सूता है হ্যাঁ কটন
কটন নাই কে এটা দেখুন ব্লাউজ পিস। দেখুন নানি ইতার কিছু কলর মানে বাহারি পারবা? হ্যাঁ এটার কলর বহুতে আসবে। আচ্ছা পয়লা আপন মানে জিনিস দেখি নন। হ্যাঁ দেখুন এটা টিকে ডিফারেন্ট আছে। হ্যাঁ এটা পুতলি ডিজাইন। পুতলি ডিজাইন আছে। এটা দেখুন আঁচলটা। হুম এটা আসবে ফুল বডি। আচ্ছা এটা কটন পাট হয় কি? নাই এটা भी सूता है? ସବୁ ସୂତାର। अच्छा দেখুন এটার ବି କଲର ଅପସନ ଆସିଯିବା। ଆସିଯିବା ନାଇଁ କି? ହଁ ଏଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆ ଆହୁରି ଦେଖୁন ବି କଲର ଅଛି। ହଁ ଦେଖିଲେ ଏଥର କାଣା ବାହାରିବା ସେ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଦେଖମା। ଏଟା ଦେଖ ଏ ଦେଖୁন ପୁରା ଭଲସେ ଆଞ୍ଚଲଟା। এটা আসবে ফুল বডি। ফুল বডি এটা 2800 রে আসবে। আচ্ছা এটা 2800। হ্যাঁ হ্যাঁ এটা ওটা দেখুন কেতে বড়িয়া বড়িয়া কলর আর ডিজাইন রে দেখবাকে মিলুছে। আঁচলটা। এটা আসবে ফুল বডি। এটা ফুল भी 2800 রে আসবে। বডি এটা 2800 রে নাকি? হ্যাঁ হ্যাঁ এটা দেখুন কাম মানে দেখুন এক নম্বর। আঁচলটা। এটা আসবে ফুল বডি। ফুল বডি এটা भी 2800 রে আসবে। এটা भी 2800 রে। আচ্ছা এ দেখো এটা ওটা হাফ হাফ রে আসছে। হাফ হাফ রে। এটা দেখো আঁচল আসবে। হুম এটা ফুল বডি। এটা भी 2800 রে আসবে। ভুলবে নাই মোবাইল নম্বর এড্রেস দিয়া হইছে যে भी জানি নাই পারবে তো ওয়ারিড নাই হবে নম্বর যেন দিয়া হইছে সেটি কল করবে। এটা আঁচলটা ফুল বডি। এটা 3300 রে আসবে। दूसरा ठान के पोले गले ई सब कलेक्शन क्षमा करबे पाई নাই পারন। দেখুন আঁচলটা এটা ফুল বডি। এটা भी 2800 রে আসবে। নানিকর কোয়ালিটি কিছু গুটে অলগ রହୁছে পুরা বাছি বাছি আনিছন দেখুন। আঁচল আসবে। এটা ফুল বডি। ফুল বডি এটা ঠিক 3500 রে আসবে। 3500। আচ্ছা এটা দেখুন কফি রে রেড। কফি রে রেড। এটা আঁচল আসবে। এটা ফুল বডি আসবে। 3500 রে এটা 3500। আচ্ছা এটা দেখুন ডবল বর্ডার আছে। ডবল বর্ডার। এটা আঁচল আসবে। হ্যাঁ ফুল বডি রে এটা 3500 রে আসবে। 3500। হ্যাঁ হ্যাঁ দেখুন ডিজাইন কলর হুম আঁচল রে দেখুন ফুল বডি। আউ আউ দেখমা আউ কাଣା আসুছি টিকে ইতার উপরে ভলসে ধ্যান দেবে। শাড়িটা বহুত এ সুন্দর হয়েছে দেখবাকে দেখুন আঁচলটা রহবা। এটা ফুল বডি আছে। ফুল বডি এটা भी 3500 রে আছে। 3500। আচ্ছা আই দেখো এই শাড়ির লুক আঁচল রহবা। হ্যাঁ ফুল বডিটা এটা 3200 রে আছে। 3200। আচ্ছা দেখুন কাম কাম দেখুন আপন মানে এক নম্বর বঢ়িয়া লাগলা। এটা 2900 রে আছে। যেটা ধরিছন এটা তলটা তলটা তো 2900। হ্যাঁ আচ্ছা আরে দেখুন আঁচলটা ফুল দেখুন এথর 3000 টাকা রে আছে। ইয়েন তলে দেখিছন আগে 3000। আয় দেখুন ই কালেকশন এটা পুরা ভলসে দেখামি। আঁচলটা এটা ফুল বডি। এটা বঢ়িয়া 3300 রে আছে। 3300। হ্যাঁ দেখুন দেখুন এটা মেহেন্দি কালার। হ্যাঁ এটা আঁচল হ্যাঁ এটা ফুল বডি আছে। ফুল বডি এটা 3500 রে আছে। 3500 রে। আচ্ছা এটা ই শাড়ি বহুত বঢ়িয়া লাগুছে। কলর কম্বিনেশন মস্ত হইছে দেখুন। আঁচলটা দেরি নাই করবে। ফুল বডি আছে। হ্যাঁ এটা भी 3500 রে আছে। 3500 রে আসবা। আচ্ছা এটা দেখো আঁচলটা হ্যাঁ ফুল বডি আছে। ফুল বডি এটা भी 3500 রে আছে। 3500। আর 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 দেখমা এটা এই সেম প্যাটার্ন আছে। এটা भी 3500 রে আছে। দেখুন এটা এটা 3800। 3800 নাই কলর মানে বঢ়িয়া বঢ়িয়া রହୁছে। 3300 রে আসবে ভুল। এটা ভুল কইদেলে না 3300 রে আসবা। 3300। আচ্ছা পিঙ্ক वाला पिंक वाला भी 3300 আছে। ঠিক 3300। এটা আয় দেখুন
3200 रे आस 3200 हाँ अच्छा 3200 रे आस 3200 देखले इहादे किछि आमे यूनिक देखमा देखुन ई कलेक्शन अटे हम्म आंचल रहा हम्म ब्लाउज पीस इथरे आसीबा ब्लाउज पीस इथि आसी जीवा हाँ अच्छा ब्लाउज पीस आसबा हाँ एटा 4000 टका रे आस अच्छा इटा 4000 है ठीक देखुन अटे इतार काम पूरा हॉल से देखुन आंचल रा हम्म एटा आसबा फुल बॉडी फुल बॉडी 3600 रे आस 3600 अच्छा देखुन थान कलेक्शन माने पूरा बेस्ट क्वालिटी रे आंचल रा हम्म एटा फुल बॉडी आस 3800 3800 एटा झाए झाए ऑर्डर देबाक चेष्टा करबे एतार कलर ऑप्शन रे आस हाँ 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 देखुन एटा केते बढ़िया बढ़िया वेराइटी माने देखुन सार घिन्नी पकाती लेखे लागुचे एटा देखुन आंचल हम्म एटा आस फुल बॉडी फुल बॉडी एटा अच्छा 3700 रे आस ठीक देखुन ई साड़ी रो काम पूरा भल से एटा चेक वर्क रोचे धड़ी रे आंचल आसबा हम्म ब्लाउज पीस वर्क आसबा अच्छा ब्लाउज पीस रे वर्क आसबा हम्म एटा आस फुल बॉडी अच्छा एंता काम रहबा नी के हाँ हम्म आर काइटा आसवा ई साड़ी तो बहुत डिमांड रोचे कमेंट माने भी आसीथिला ई साड़ी लगी देखुन आंचल रा बने प्रचलित कलेक्शन है एटा फुल बॉडी हाँ एटा 3900 रे आस 3900 अच्छा एटा स्टार देखुन सब रे आस देखुन एटा एक आंचल नंबर एक नंबर फुल बॉडी एटा देखले 5500 रे आस 5500 अच्छा ये देखो लाइट कलर रे हाँ आंचल आसबा एटा फुल बॉडी फुल बॉडी 6600 रे आस 6600 अरे भाई जेनटा देखले एक नंबर लागुचे देखुन ई साड़ी रो काम भल भावे एटा आंचल रा हाँ एटा आंचलटा देखि नेला एटा फुल बॉडी रे फुल बॉडी वाव काम देखि परछन एटा 4800 रे आस 4800 हाँ अच्छा आ देखुन एटा डिजाइन आंचल हम्म एटा फुल बॉडी आस हम्म एटा 5500 रे आस देखुन एटा शाइनिंग कलर ऊपर आस देखुन आंचल रा हम्म शाइनिंग रे आस हाँ एटा 4200 रे आस ठीक ई लाल नीली रो काम देखला परे दाम जानमा देखुन केनता हेइची आंचल रा हाँ एटा फुल आदे देखुन 4500 रे आस 4500 अच्छा पेरे पेरे डिजाइन रे आस हाँ देखुन आंचल रा आस फुल बॉडी एटा फुल देखले 5500 रे आस 5500 अच्छा हाँ देखुन एटा आंचल रा फुल बॉडी बढ़िया लगला इटा भी 5500 रे आस 5500 अच्छा हाँ देखुन केनता जिनिस रहूचे एक नंबर आंचल रा आस फुल बॉडी फुल बॉडी देखले एटा 4500 रे आस अच्छा देखुन आनी कर हाथे केते बढ़िया साड़ीटे अछि पिंक रे मेहंदी से सेम डिजाइन है एटा देखो मेहंदी कलर फिर भी माने कंफर्म हेबाटा ही ठीक है हाँ टिके क्लियर हिसाबे कहबे 4500 4500 हाँ अच्छा रेट सबुथिर जानी परचन शाइनिंग कलर रे अछि फुल शाइनिंग कलर देखुन जेन साड़ीर दाम जानी नहीं पारबे आप माने घबरावे नहीं चिंता नहीं करबे एटा आंचल आसो नंबर दिया है आप माने डायरेक्ट कॉल करि पारबे या फिर
ফুল WhatsApp କରି পারবে এটা 5000 টাকা রে আছে হ্যাঁ এটা গলা থর স্টক আউট ହେଇଥିଲା ବହୁତ আচ্ছা। লোক স্ক্রিনশট ଦେଇଥିଲେ আচ্ছা ଦେଇ নাই ପାରିଥିଲୁ এটা যুগে নেই পারিছিলে হ্যাঁ। হুম দেখুন আঁচল কাম হবা কাম দেখুন ଆପଣ ফুল বডি এটা 4500 রে আছে 4500 আচ্ছা দেখুন কেনতা ହେଇছে আঁচল আছে এটা ফুল বডি আছে পুরা ফুল বডি এটা 5000 টাকা রে আছে আচ্ছা 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 আরে ভাই মেহেন্দি রে কপি কাম মানে গোটা গোটা বাড়ি হচ্ছে এটা দেখুন আঁচল হবা হুম এটা ফুল বডি আছে এটা এক ବି নম্বর 5000 টাকা রে আছে 5000 ଟଙ୍କା ঠিক ଏହା ଦେଖୁନ୍ ପର୍ଭା ଡିଜାଇନ କେତେ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ନା ଲାଲ କେ ଯାଉଛେ ନା ଅରେଞ୍ଜ କେ ଯାଉଛେ ନା ମେରୁନ କେ ଯାଉଛେ ଗୋଟେ ଅଜବ ଗଜବ କଲର ରେ ଅଛେ ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ଚକଚକ ହଉଛି ফুল বডি କାଣ ରେଟ୍ ଲଗେଇଛ ନାନୀ 5000 টাকা 5000 আচ্ছা তার কলার আছে দেখুন এটা ବି 5000 টাকা হুম আছে তেহেরু 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 দেখুন দেখুন ভাল ভাবে এটা আঁচল আসবে এটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আসবে হ্যাঁ 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 এটা 4000 টাকা রে আছে এটা 4000 হ্যাঁ আচ্ছা দেখুন ইতার কাম ডবল বর্ডরে আঁচল রহবা ডুয়েল টোন শাইনিং রହୁছে ব্লাউজ পিস রে ওয়ার্ক আসবে हाँ ब्लाउज पीस वर्क भी রହୁଛି ও ভাই লুক দেখুন লুক এটা 6000 টাকা রে আসবে আচ্ছা এটা 6000 হ্যাঁ ঠিক जेन कलेक्शन मन पसंद होचे आप माने आ बेसी चिंता नहीं करबे पछरा उछरा नहीं करबे झाए झाए ऑर्डर देवा के चेष्टा करबे দেখুন আঁচল রহবা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আছে हाँ এটা আসবে ফুল বডি এটা দেখুন এটা ବି 6000 টাকা রে আসবে 6000 टंका अच्छा দেখুন কাম ডবল বর্ডার এটা डबल बॉर्डर ठीक এটা দেখিয়ে দাও ডবল বর্ডার দেখুন ডবল বর্ডার কলেকশন মানে দেখুন কেনতা ହେଇଛି কলার কলর মানে খালি দেখুন কলর তার ফুল ফটো মাগবে বলে দেই দাও ফুল ফটো মাগলে দিয়া দিয়া হবা আপন মানে পাই ଯିବେ এটা आप मनकर आइडिया लगी ई सब कलेक्शन देखौछन खाली स्क्रीनशॉट नोन बाकी रेट फेट रा चिंता नहीं करबे नानी को संगे डायरेक्ट कंसल्ट करबे देखुन का बोलसन बटल ग्रीन रेड पैरट ग्रीन देखुन डबल बॉर्डर कलेक्शन देखले अरे भाई শাইনিং কলার अद्भुत अद्भुत कलर रे संबलपुरी देखुन अद्भुत अद्भुत कलर रे इटा गुटे देखमा केनता रहउचे वाओ स्टैंडर्ड बॉर्डर रे बहुत बहुत माने बहुत बेसी गॉर्जियस लागुचे আঁচল রহবা हम्म ব্লাউজ ওয়ার্ক আছে ब्लाउज पीस वर्क भी आसी जीवा ব্লাউজ ওয়ার্ক আছে देखुन लुक एक नंबर এতির মানে রেট কহা না হয় মেসেজ করবে মেসেজ করলে बते दिया जीवा नहीं के हाँ। अच्छा आप माने जरूर मैसेज करबे सब यूनिक कलर মানে আসিছে हाँ देखुन केते खास खास कलर रे संबलपुरी माने আঁচল রহবা हाँ এটা আসো ফুল বডি फुल बॉडी देखले अरे वाह देखुन इस साड़ी रो ग्लेज उल्टिया हे गला नानी बेस बेस हेला जी देखुन पिंदला उतारू केनता दिसबे टिके चिंता करुन আঁচল এটা আসো ফুল आ देखुन एथरो इटा कना मोर लास्ट है নাই আর দুইটা দেখে अच्छे हाँ। टिके दम धरुन आउ खतरनाक कलेक्शन अच्छे देखवा लगी लास्ट तक रहूं अरे भाई हाँ এটা আসো ফুল বডি फुल बॉडी देखले तो इटा से लास्ट दी पीस कलेक्शन आए जेनटा के देखवा लगी इटा रखा हितिला इटा थंबनेल पीस है ना থাম্বনেল পিস थंबनेल पीस है এটা आज देखो এটা ব্লাউজ ওয়ার্ক लागुचे इतर बहुत डिमांड रहउचे বহুত बहुत जगह ई सब कलेक्शन देखवा के मिलुचे देखुन ফুল বডি আছে
बाकी इतर दामटा मेसेज माध्यम रे जणा जिबा। हाँ मेसेज कर करे अच्छा वो भाई जेंता कलेक्शन ହେଇଛେ जे हेले भी माने सोशल मीडिया रे दाम बतावा के हिचकिचाबे हाँ चल एटा आसो तार बहुत किसी कारण अच्छे कहले निसरे तो बहुत बढ़िया सर्विस रहला बाकी देखुन केते हमर सारा पाखे स्टॉक रखिछन। बहुते अछि 3000 भितरे बहुते साड़ी अछि हम्म देखे देम घर के हम्म आसु घर के आसले आहुरी कम कम दाम रे भी देखे देम ठीक रहली सिने नानी इथर भाई के विदा दउन नमस्कार।